ଛୁଆମାନେ ଆଜି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେହି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ବୁଦ୍ଧି, ସବୁ ବିବେକ, ସବୁ କଥା ଦେଇକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳବତୀ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ କରିପାର ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ, ନିଜକୁ ନମଣହୀନ। ତୁମ ପରି କେତେ ସାନଙ୍କ ଦାନରେ ଏ ମାଟି ହୋଇଛି ଧନ୍ୟ, ଏ ମାଟି ହୋଇଛି ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ୟମର ମନୋବଳ ଥିଲେ ଆକାଶ ପାରିବା ଛୁଇଁ, ଆକାଶ ପାରିବା ଛୁଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ଥିବ, ମନୋବଳ ଥିବ, ଇଚ୍ଛା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ସମସ୍ତେ ସୁନାପିଲା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କାହା ଭିତରେ ମୋର ପାଠ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କିଏ କରିବ? ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ତୁମର ନ ରହିବ ହେବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥା ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ରଚନା, ପତ୍ର ଲିଖନ, ଦରଖାସ୍ତ ନୂଆ ରୂପରେ କେମିତି ଲେଖିବା, କେମିତି ଆମକୁ ମାର୍କ ଅଧିକା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଠି ତ ମୋର ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିକି ତୁମକୁ ଜଣାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତିକି ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରଚନା ହେଉ ବା ପତ୍ର ଲିଖନ ହେଉ ବା ଦରଖାସ୍ତ ହେଉ, ଯାହା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ଟିକେ କରିବା। ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ରଚନାଟି ଲେଖନ୍ତୁ ବା ପତ୍ରଟି ଲେଖ ବା ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା? କେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ବା ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଖୁସି ହେବ। କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କ'ଣ ନା ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିବା। ବାଁ ପଟରେ ଛାଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ପଟରେ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ଉପର ପଟରେ ଛାଡ଼ିବା। ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାରା ବାଇ ପାରା ଦେଇକି ଲେଖିବା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଅକ୍ଷରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିବା। ବେଶୀ କଟାକଟି କରିବା ନାହିଁ, ଗାରାଗାରି କରିବା ନାହିଁ। କ୍ଲିନ୍ କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଲେଖିବା। ଅକ୍ଷରକୁ ଯାହାର ଯାହା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଅଲବତ ସେଇଆ କର ନା। ଯାହା କିନ୍ତୁ ଗାରାଗାରିଟା ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଇପାରିବା। ଗାରାଗାରି ବେଶୀ କରିବାନି, ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ ଖାତାଟାକୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ସୁନ୍ଦର କରିକି ଧାଡ଼ି ସିଧା କରିକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିବା। ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପାରା ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁଠି ଲେଖିବା କଥା ତାକୁ ଲେଖିବା। ଲେଖିକି ସୁନ୍ଦର କରିକି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଗଲା ରଚନା। ଆମେ ରଚନା କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ରଚନା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା, ରଚନା ହେଉଛି ତାହେଲେ 2 ପ୍ରକାର ରଚନା। ରଚନା କ'ଣ 2 ପ୍ରକାର ନା ମୁକ୍ତ ରଚନା ଆଉ ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନା। ମୁକ୍ତ ରଚନା ତୁମକୁ ଖାଲି କୁହାଯିବ ବର୍ଷା ଋତୁ ଉପରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଆଉ କିଛି ଦେଇନି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା କ'ଣ ମୁକ୍ତ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପୁରା ପେଜ 2 ପେଜ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଲେଖିବ। ସୂଚନାତ୍ମକ ମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରଚନା ଦେଇଥିବ, ତାର ସୂଚନା ଦେଇଥିବ 5ଟି ସୂଚନା। ୟାରି ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଉପକ୍ରମ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଫୁଲ ଫଳ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ରହିଥିବ ସେ ସବୁ, ହେଲା କି ଫୁଲ ଫଳ, ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଫୁଲ ଫଳ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆଉ ଉପକାର ଅପକାର, ଉପସଂହାର। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିବ, ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବ। ଯାହା ଦେଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ପାରା କରିକି ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା, ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି। ଆଉ କେହି ସେଠୁ ମାର୍କ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଆମେ ନିହାତି 10-15ଟା ରଚନା ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବା, ଭଲ ରକମ ପଢ଼ିଥିବା, ବୁଝି ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରଚନାର ଶୈଳୀ ଆମକୁ ଆସିଗଲା। ରଚନା ହେଇଗଲା, କେମିତି ଲେଖିବା ସୁନ୍ଦର ହେବ।
मो आखि दृश्य हम तेणु आखि दृश्य न होगी जब काटी कुटिकी गेंधरा मेंधरा करथिबा ये करथिबा जे देखिबो आगे से अशांति हो जदि अक्षर सुंदर ये अच्छी ताहले निर्भुल अच्छी आ सिस्टमेटिक ऑर्डर पारा मार्जिन छाड़ी ये करी थाने निहाती हमको मार्क मिलिबो ये गला रचनार कथा आउ पत्र लिखन ए नुआ रूप में पत्र लिखन केमी लिखा ना पत्र लिखन आम जानी पत्र लिखनार सिस्टम कौन आम गुरुजन मान पाखु लिखिपर बा सान भाई भूणी मान पाखु लिखिपर समस्ते जानिछ डाहाण पटर सेमिति मार्जिन छाड़ा सबुथिरे मार्जिन है कि आम जहाँ लिखा सबु क्षेत्र में मार्जिन छाड़ा कौन रचना हो पत्र लिखन हो दरखास्त हो सबुथिरे मार्जिन छाड़ा डाहाण पट लिखले कौन स्थान तारीख तापर संबोधन कले संबोधन करके कौन ना चिठीटी कौन लिखुच चिठीटी विषय वस्तु लिखिले एवं विषय वस्तु को संक्षिप्त लिखा एठी आमे एकदम कौन कर ना 5 मार्क ना तेणु एकदम पूरा वर्णना करके ना आउ पुणी कौन हम ना निजस्व भाषा सरल भाषा निजस्व भाषा लिखले भूल हो कि केबे भूल हो निर्भुल लिखा अक्षर गोल करवा एवं निजस्व भाषा आमे लिखिले एवं लेखा सैला बेलू आम कौन कर जो इति लिखुं आ इति लिखा नहीं इति आउ नाही सेठी लिखा तुमर जदि बापा तुमर आदरर कुना मुना नाटी लिखा सरीगला इति आउ दबा नहीं इति ना इति आउ मार्क कटब नहीं इति लिखा जीव नहीं है तापर कौन ठिकना ठिकना जो ग्राहक प्रेरक ना एठी लिखा जीव कौन ना प्रेरक आउ प्रापक ये दुटा लिखा प्रापक आउ प्रेरक है प्रापक जी पाइब कौ पटे लिखा डाण पटे ठिकना लिखिदे मजूर गार पकईदे प्रापक प्रेरक ठिकना देले जे प्रेरक जे पठाऊँ प्रेरण करुच्ची पठाऊँ प्रापक जे पाइब तार ठिकना पूरा देदेले डाक टिकटटी खाली पड़े कि चिठीटा खाली जीवनी ना तेणु डाक टिकेट लिखा डाक टिकेट लिखा सरीगला ये संपूर्ण आउ सब्जेक्ट को जिते संक्षिप्त करके मनर भाव को जहाँ पचारि आ संक्षिप्त करे बोलिकी आमर धर जहाँ पचारि ताकू न लिखी छाड़वा कि ना ताकू बेस कर लिखिकी दीर्घ करवा है ताने ये गला आउ कौन है तापर आला एप्लिकेशन एप्लिकेशन ले आमे कौन कर ना लिखुं जो कौन लिखुं ना माननीय श्रीजुक्त आ माननीय श्रीजुक्त नुहे आमे कौन लिखा एठी इंग्लिश कौन लिखु ना टू लिखा ना टू माने कौन प्रापक एठी लिखि प्रापक प्रापक कमा देखिए आम जहाँ पाक लिखुन ता ना लिखले कौटी दूसरी धर स्कूल को दबा प्रापक कौन कौन लिखा श्रीजुक्त प्रधान शिक्षक ता तल को जो स्कूल ना लिखे ठिकना देले आउ महोदय डट जो समीपेश देला आउ से ना कहीं महोदय आउ डट समीपेश दब ना से सबूर आवश्यकता ना जदि आवश्यक पड़ा कौन ना श्रेणी शिक्षक जरिया लिखिपर कि जरिया आम धर विडो पाखक दौरान सरपंच जरिया लिखिपर जरिया लिखिपर कि जो महोदय डट समीपेश ताकू लिखा आवश्यक ना तापर विषय रहा तापर महाशय जहाँ विषय वस्तु ताकू भी आदि दरखास्तर आम देखानी केते उच्च कोटीर भाषा दिखाई केते माने कठिन शब्द लिखा जाए पड़े से सब नहीं अति सरल सरल भाषा एवं निर्भुल भाव मार्जिन छाड़ी सुंदर अक्षर करके संक्षिप्त जहाँ पचराई संक्षिप्त में विषय वस्तु को लिखा लिखि सारापर कौन करवा आउ इति नहीं तुमर आज्ञाधीन छात्र अमुके लिखिकी तले आम जानी बाँपट रख कौन ना देवा एपटे बाँपट रखले स्थान आउ तारीख एतिकी है पाठ तेणु एतिकी जी ध्यान देकी मन रखिदेव शुणव सबू कथार मूल है आम प्रथम कहनी मार्जिन छाड़ा उपरे मार्जिन छाड़ा डाहाण पटरे मार्जिन छाड़ा एवं कौन करवा
ना पारा वाइज जो आप्लिकेसन जमी लिखते आम पारा करके लिखा एवं सुंदर अक्षर करवा निर्भुल भाव अति सरल भाषा निर्भुल भाव संक्षिप्त परिप्रकाश करवा किसी असुविधा नहीं। आम थोड़ा मन कर आप्लिकेसन लिखुं आम प्रापक लिखिदे लिखिदे आ कौन विषय वस्तु लिखिदे सब्जेक्ट लिखिले विषय वस्तु तापर आमको आइलानी विषय वस्तु मझीर वर्णनाटा आइलानी माने महाशय पर आम कौन वर्णना कर आइलानी एकाचे लिखिदे कौन ना ठीक हूँ लिखिदे इति तुम ना सेमिति पाइबनी केमिति ना ऊपर हिडिंग एक मार्क तल एक मार्क मझी है 3 मार्क तुम जहाँ कि लिख न लिखने पाइब ना मार्क खाली कब आम छाड़ ऊपर दिटा लिखिदेमु स्टेप मार्किंग जदि तथापि तुम्हें कौन भितर कारण थी विषय वस्तु जहाँ देखे आम से विषय को बेस करके लिखा क्या पाख निश्चित तुम पढ़ले 2-4 जदि पढ़ीदेव तुम जापर माने कौन तुम निहाती निजर मनोबल जहाँ रिजर इच्छा रिजर आग्रह रही तुम्हें कर जदि निजर आग्रह रही देख आम हाथ पाहांत 15 मार्क नुहे रचना 10 मार्क निश्चित 5 मार्क लेटर 5 मार्क आप्लिकेसन ये 20 मार्क आम हाथ पाहांत आम जदि डेली गोटे गोटे बस खाली पढ़ा और लिखा टी अभ्यास करवा निश्चित भाव में हो 20 मार्क तुम पाखे थुआ जी अभ्यास कर मन दे शुण विश्वास विहीन कर्म जेते फल न फले कदाचिते जदि मो कथा पर तुम विश्वास अच्छी मन को पाऊँच हृदय को छुँची कथा मान निश्चित कहीं तुमको तुम बाट को कहीं अवरोध करें टंका पैसा की बाधक साजी पार ना रिक्शा वालार पिला चाषी घर पिला पुणी डाक्तर होमती होती टंका पैसा की बाधक साध नहीं तुम मनीष हाँपाई मनीष हाँपाई तुम साधना दरकार जदि तुम साधना ठीक तुम मनोबल उच्च आशा आकांक्षा निश्चित भाव में तुम रास्ता जीवन चलापथ पुष्पित हम कुसुमित हम फलवती हम समस्ते भल मनीषटी हम एति कही आज ये विषय को ये अध्याय को आम ये विराम दबा समस्तंकर भगवान मंगल करंतु समस्ते सुख शांति आनंद रे रुह एवं समस्तंकर ईश्वर कल्याण करंतु एतिके कामना करी आज ये अध्याय को एठी विराम दूची।